Herkese merhaba arkadaşlar. Red Dead Redemption 2 oyununa hoş geldiniz. 6. bölüm Part 5'i çekiyoruz bugün. Size bugün de uçurumun eşiğinden seslenmek istedim. Videomuzun kaydını, oyunumuzu bu şekilde başlatmak istedim. Dün gördüğünüz üzere bu tren köprüsünü uçurmuştuk. Ve en son bu yakın bir yerlere kayıt almıştım. Daha doğrusu kayıt sonlandırmıştım. Şimdi de buraya tırmandım. Sırf şu manzarayı hem gösterebilmek hem de şu güzel şelalenin sesini duyurabilmek için yaptım. Neyse, lafı fazla uzatmadan eğer hazırsanız hemen oyunumuza başlayalım arkadaşlar. 6. bölüm Part 5. Evet, atımız da yakınlarda. Hemen görev haritemizi açalım. Ve en yakın görev hangisi ise ona doğru gidelim. Şimdi şu iki tane sarı ana görev. Şu SA bekleyebilir. RF'yi epeydir ertelemiştik. Bu görevi yapalım. Gel bakalım. Atımızı sevelim biraz. Evet, hadi bakalım. Acıkmış biraz, ona yiyecek verebiliriz de. Al bakayım. Havuç ye, gözlerin daha iyi görsün. Sanki veremedik mi? Herhalde havuçtan sıkıldı. Başka bir şey var mı? Bundan al. Tamamdır. Hadi bakalım. Yola koyalım. Otomatik save geldi. Yani kayıt geldi. Hemen onu da yapalım. Güzel. Zaten ben oyundan çıkarken manuel şekilde kayıt alıyorum, save alıyorum ama bu otomatik save de güzel oluyor. Aha, yine burada birileri yardım istiyor. Oo, dur bakayım. Ne oluyor burada? Nerede bu adam? Ne iyi sürüyorsun lan? Ne avlayacağım? Ne avlayacak? Tavşan mı avlayacaksın lan? Ben bir şey göremedim. Hadi bakalım. Bende bir şey var mı? Silah var orası. Evet, buradan gidiyor izler, gel bakayım. Sen beni takip et. Av işi bizim işimiz. Şu ileriden devam ediyor. Geliyor mu? Buradan devam. İzler burada son mu buluyor? Yok, devam ediyor. Sen dışkıyı mışkıyı bırak, gel. İzler buradan gidiyor. Karşıda. Bir ceylan. Birden fazla. Oğlum gelsene. Oo, sen gelince kadar işimiz var. Aha. Ayı geldi. Ceylan beklerken ayı giriyor. Aha. Lan kaçamadım. Senin baban. Geber lan. Şöyle çek, can bırakmadı. Hışımızı çıkardı ya. Adamda can kalmadı ya. Can fullleyen bir şey yok mu ya? Benim postunu almak lazım da vazgeçtim. Neyse, alayım.
Ver bakayım bu postu. Vazgeçtim. Almıyorum. Sizin olsun. Gel bakayım. Yardım ettik az kalsın. Canımızdan oluyorduk. Ceylan beklerken ayının çıkması da büyük mucize. Her neyse yolumuza koyalım biz. Yine saçma bir şekilde oyun donmaya başladı. Bura nere lan? Evet, görev burada demek ki. Kardeşim çeksene ya. Görmüyor musun? Yaralı bir adam var. Kabile şefi nerede acaba? Adamlar bildiğin kabile olmuşlar lan burada. Aha, bir ayı sesi yine duydum. Anası geldi herhalde, yavru ayının. Nerede lan bu görev yeri? Normalde büyük çadır hangisiyse olur da. Gelin bakalım. Hello. Come in. İçeri geldi ya. Gelelim bakalım. Bunlar burada dumandan zehirlenmiyorsunuz mu acaba? You don't sound very well. I'm not. Yeni başlayanlar için arkeoloji. And I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Thanks to that raid you carried out with my angry son, he is now in jail, apparently awaiting death. I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors, he has already exacted some. Şu ayarlara bir daha bakayım ya. Oyun takılıp duruyor, sinir oldum. Bir dakika. Burayı niye sıfırlamışlar ki? Ha, full zaten. Sadece şurası. Bir daha bakalım. Bir yanlışlık olmasın da. Tamam, doğru. A measure of revenge for the raid. Two women were assaulted by his men. I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious, and also the gentlest. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right, but for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men. I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Well, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I've tried to bring peace. But I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. And maybe I can help you with that cough. Sir! I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. So where are we going?
I want Takip to edelim show you bakalım. a site up in the mountains that's long been sacred to me. A place for reflection and healing. Get along that horse, Mr. Morgan. Yapay zeka onlar da düşünmüş ha. What is this news, Captain Monroe? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint Denis at length. But regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. I supposed as much. So what does that mean for us now? Yine bir I'm not asma sure köprü. just yet. I didn't get the impression anything would be happening for Vay 2 be, months. şu suyun güzelliğine bak. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe. Tabii ki. Sure, I can help. That's good news. Thank you. Come meet me on the reservation whenever you can. Tabii. I'm sorry to be forward, but there's so much to be done. Görev görevdir. See? What's left of that bridge over there? I heard about it being destroyed. Do you know if that was also my son's doing? No, I'm pretty sure he had nothing to do with that one. Well, I fear they will find a way to blame it on us anyway. See the wolves over there feasting on that horse? Brutality and beauty are both all around us. Şu yukarıda. Yet so often we're unable to see past our own grievances. This is what I try to teach my son. Anyway, gentlemen, I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Enjoy the ride. Mr. Morgan, please, leave them. Zaten bıraktık. We Benim can takibindeyiz. talk if you want, Mr. Morgan, Hadi. but don't feel like you have to. It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. So, we don't know each other too well, but I wanted to speak to you about eagle flies. And the reason for his arrest? In part, yes. I think you know something of Dutch by now. Yes. Bu adam nereye götürüyor bizi dağın başına ya? Kar yağacak Charles birazdan. will find a way to help eagle flies, but Sorry, hold up a moment. That'll have to wait. Some of the plants I need will be growing down here. Ne arıyorsun sen burada ya? Oo, yavaş. there, girl. Biz de atı temizleyelim o zaman. Good, my girl. This is what I was looking for. English mace. Okay, let's continue on. Now, I was saying, Charles will find a way to help eagle flies, but I worry that won't be the end of it. Dutch seems hell-bent on making your son's fight his own. This ain't easy to say, but I just don't trust he's doing all this entirely out of solidarity. What else does he have to gain from it? I ain't quite sure yet. He's kind of unwound right now. I just thought you should be aware. I appreciate you coming to me, Mr. Morgan. Let me give this some more thought. Things that bad on a reservation? Yes, this conflict with Colonel Favors and his regiment at Fort Wallace continues to worsen. Many of the elders are sick, and the young feel that any compromise is an admittance of defeat. Well, we ain't done much to calm the situation. But O I have manzaraya to baksana. continue to seek to resolve matters through peaceful negotiation. War would be futile. Your people are lucky to have you. I'm not so
sure about that. Wait, stop here. I want to pick some ginseng. Adam ot toplamaya gelmiş lan resmen. Ben de manzaraya bakayım. Şurada ginseng. This will combine well. Vay be. Güzel manzara. O bize dönüyor galiba. Wait there. I'll put these in your saddlebag. O kadar güvendin yani bize. Mix these together. Ha, öksürük için. They taste awful, but it'll help to keep your strength up. All right, let's go. It's not much further now. I appreciate the herbs, but I think it's gonna take more than that. I saw a doctor and he says I'm in a pretty bad way. I'm sorry to hear that. This situation we're in, me, Dutch, and the others, I don't know how long I got, but some of them, they still got a chance to have a life. I just think if I could give them that, then maybe this ain't all for nothing. Please control that horse. I think there is much you can still do. Soğuktan Mr. atların Morgan. sırası donacak lan. Yeah. Hold. Devam et. Yeah. Hadi be Kızılderili, biraz hızlı git. Söyleyemedim bile ismini zaten. It's just up Kızıl ahead. Dereli. What's happened? Dereli, dereli. Aha, ne oluyor? It can't be. Aha. Burayı mı yapmışlar lan, ne oluyor? Let's keep. No! Çadırı yakmışlar lan. They destroyed everything. No, I need to find the Chanupa. Who would do this? Someone who wanted to enrage you. Vay adiler. Help me look around, please. The Chanupa is gone. Arayalım Of bakalım. course. What is it? A ceremonial pipe. There must be some clues to what happened here. Viski şişesi bulduk. There's some whiskey here. I see no end to any of this. I cannot believe this. What reason would they have? An empty bottle of whiskey. Well, if they drank all that, they couldn't have gotten too far. Yeah, well, still no
Bir şey daha bulduk. Ordu matarası. Sure looks like they was doing some drinking. This is a place of peace. Look there. Smoke. Nerede? Hay senin ya. Olmayacak şeyler var ya. Evet, yakında. Do you have any binoculars? Var. Nereye bakacağız? Askeriye. Oh, there they are. These brave men. Some of Colonel Favor's men. They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. They moved us here. They've taken everything we had. Aynen I öyle. signed 3 treaties myself, and they've broken each one. Anlaşmayı bozan Now karşılığını they've öder. taken the last hope. Now my people are going to want a war. Haklılar da. A war they can't win. Not if I get it back. Get it back? Yeah, I'm gonna go in, get your chin up, and no one will be any the wiser. Hadi bakalım. Would you do that? Yaparız. Well, you can't go, they know why you'd come. Can yok lan. Soğuktan. Don't have any Çabuk money. gidiyor can. No, I don't need your money. Tamamdır. Ulan See if they have our sacred items. But try not to hurt anyone. I'll try to ensure that they never even know I'm there, but actions don't always go the way you plan. bir saniye. Yağan yağmuru takip et. Yağan yağmur. O adam da oraya gidiyor. Bir bakalım. Kampa ulaş. Hadi ulaşalım bakalım. Hop. Sakın ölme. Yumuşak iniş yapacağız. Ha, çok güzel. Kampa geliyoruz da acilen ok gibi bir şey lazım ya. Bıçak var. Fırlatma bıçağımız yok mu? Ha, tamam. Aha, bir tanesi şurada. Şimdi şunu öldürürsek görme ihtimali yüksek. Şu arka taraftan ulaşalım. O zaten yukarıya gidecek her türlü. Üç iş saydım. 4 oldu. Başka var mı? Hey, I heard something. I think I saw someone. We got an intruder. You're dead. What's that? Stop! Ulan şerefsiz, nasıl gördün? Nasıl gördün? Hangi ara gördün? Ha, çoğaldılar.
Geber köpek seni. Sizi havaya uçuracağım, bekleyin siz. Biraz dikkat dağıtalım. Yerlerse. Yemediniz mi? O da gitti. Gel. Temiz. Önce siz bir yağmalayalım bakalım neleriniz var. Çok da bir şeyiniz olacağını zannetmiyorum da. Hiçbirinde bir şey yok lan, doğru düzgün. Neyse, işimize bakalım. Şimdi biz ne arıyoruz? Bir kitap arıyoruz. Kutsal kitap. Bakalım neredesin? Bir iyileştirici gördüm sanki. Yok, doğru. Doluymuş. Bakalım sandıkta ne var? Bir refer varmış. Ha, bir şey daha var. Zehirli ok yapıyor ya. Güzel. Gidelim. Ne çok kişnedin lan. Gel bakayım. Güzel gidiyor bu atlar. Yürüsen lan Hazan. Nerede lan? Here, I got your things. Bir şeyler bulduk. Al bakalım. Thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? Yes. It's a bad business. I should not have let you do this for me. But perhaps it will stop a bigger massacre. With these, maybe I can calm my people. Maybe I can calm my son. I hope so. Thank you. Bir şey değil ya, gel. Take those herbs I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. He's a man who, not so long ago, I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. I would love to help him, or at
Surely stop Dutch pushing his son to do something real stupid. Buraya hangi ara geldik lan? Evet. Bu görev tamam. Sıradaki. Şimdi HS görevi, şuradaki yan görev, balık tutma görevi. Onun çok acemisiyim, onu yapamıyorum. O yüzden onu son zamanlara saklayacağım. Şurada hemen yakınımızda SA var. SA görevi. Sadie Adler diye işaretleyebilsem. Seninle konuşması gerek diyor. Gidelim. Hatta serinlesin biraz. Göz gözü görmüyor lan güneşten ışıklarından. Vay be. Nasıl yapmış adamlar. Şuralardan bir kestirme yok mu ya? Neyse şu yoldan gidelim de. Şuradan dönelim. Navigasyon bizi nereye götürecek bakalım. Şuradan gitsek acaba doğru yere ulaşabilir miyiz? Arada su var. Şuradan kımılda şuradan lan yürü. Ya neye nazandan yürü ya. Devam sakin ol. Buradan bir yukarıya bir kestirme deneyelim. Atıyor oldu. Ben. Kampın içinde mi lan bura? Yok. Ya. Bir dakika. Şuradan hızlı seyahat yapalım madem öyle, buraya kadar geldik. Senden. Ya. Yine geldik fabrikalı bölgeye. Atıklara bak, her yer atık ya. Kimyasal atık. Şimdi bunlar beni ölü ya da deli arıyorlar. Öyle mi? Bak. Şuradan bir kestirme. Çok güzel. Güzel bir manevra. Şuradan da aynı şekilde.
Şuradan bir kestirme. Ve buradan. Güzel geçtik burayı. Neredeymiş bu ya? Yanlış mı gelir acaba? Bak işte. Hoppa. Hakikaten görev şeydeymiş ya. Tuh be. Tabi. Nasıl görmedim ben onu? Görev Ensburg'daymış. Tuh. Neyse. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Hadi bakalım 4 nala koşmaya devam. At efendi. Vallahi hızlı seyahat düşünüyorum. Hiç uğraşamam, o kadar yola gitmek istemiyorum. Hemen gündüzün gözüne şurada bir kampımızı kuralım. Hızlı seyahat Ensburg, bu kadar. Gerisin geriye dön. Kampa. Navigasyon şaşırttı bizi ha. Hadi GPS bak lan oğlum, yürüsene şuradan. Niye uzattırıyorsun yolu bize ya? Çık lan yürü. Çık. Çıkamıyor da. Şöyle çıkmayı deneyelim. Evet. Biraz zorlandı ama çıktı. Vallahi şu an hiç sana yardım edemem. Şuradan bir kestirme yapmayı deneyelim. Geldik dur şurada. İşte buradasın. Sadie. You okay? Bayan Sadie Adler. Dul bayan bir. Peachy? You sure? No, I ain't sure. You still working? Is anybody still working? The whole goddamn place full of people bickering, fighting and lying. It makes me real sad. I know. I need someone to ride with me. Do what? Finish off them O'Driscolls. I hear the last of them is holed up at Hanging Dog Ranch. I don't have it in me no more. I saw Colm swing. I just don't care. I was a married woman. You know what they did to me. And to my husband? Like, you're the only one of these fools that I trust. I've got to do this. Tabii ki yardım edeceğiz. I'll tell you what, I'll do it, but there's something you could help me with. Abigail, Jack, John, make sure they make it.
I mean, this whole thing is pretty much done. But when the time comes... How do you mean? When the time comes, you help them. What do you mean? I mean, help them escape. When I... You know, you and me, we're more ghosts than people. But them, they could... I know. Of course I will. Thank you, Arthur. You want to ride with me now, or meet me up at Hanging Dog Ranch when you can? Thanks, Arthur. Okay, come on. Gidelim. Görev görevdir. Hadi bakalım. Ve yardım yardımdır. Bayan Sadie Adler. Dur, bayan 2. Buna bir yere kamp yapmışlar herhalde. Fine morning for a killing. Hey. You seen anything down there? Yeah, I think there's a bunch of them down there. I'm mostly drunk. But one of them is a fat fella with a beard. Him? He's mine. Okay. Hadi bakalım. Haklayalım şunları. It's a big ranch, run down. Lots of folk there, but spread pretty thin. I'll set it off and then we'll take it from there. Take it from there. Okay. So, no real plan then? Oh, I got a plan. Now come on. Is that a woman? Jesus! Who the hell is that lady? Hey, that's the lady from the hanging. Come! Let's finish. Gelin bakalım. Yerden mi kalkma bakayım. Ya kaç tane benim hocam acaba sana? Geberin lan. Bekle geliyorum. Başka? Mermiden kaçıyor adama bak. I'll try. Just shoot her. I don't care what she is. You make a play for the barn, you're a dead man. Who's in here? Come on. The lady outside don't want none of you coming up. Who missed their shot? What? I'm gonna put a window in your skull. Çık. Ah!
yeter be. Ya oğlum ne uğraştırıyorsun ya? Yukarı getirme beni. Üst katta da. Ne oluyor orada? Haha. Değişti. Hoho. İntikamını aldın ha? You okay? Yeah. He was a good man, my Jakey. We was always sweet on one another. I'm sure. Yeah. I miss him every day, every moment. They turned me into a monster, Arthur. But my memories of him, they still pure. I ain't even got that. Aside from my Jake, you're the best man I've known. I know the company you keep. The competition ain't too fierce. We should get away from her. I think I need to be alone for a bit. I understand. You Kasap gibi want oldu. to get yourself cleaned up. Thank you, Arthur. Ne demek, bir şey değil. Ben de yağmalayayım şu kansızları. Gelin bakalım. Ne varsa verin. Şimdi en güzel yanı bu. Şunları yağmalamak. Şimdi bir tane şurada var diyor. Üst katta o zaman. Burada yoksa. Evin içine ne var bakalım. Verin bunlar size artık lazım değil. Bunların zulası yok mu ya? Kafa nereye gitmiş? Aha. Eyvah eyvah. Bunu ne yapacağım? Bıraksana. Bırak. Ama işimiz yok. Şu vatandaşta bir şey var mı? Şimdi burayı elemanlar basacak. Bütün tuş bize kalacak gibi görünüyor. Vallahi geliyorlar. Oo, iyi. 100 dolar kar buradan. Tamam, giderim. Şimdi bugün birlikte gelecek. Canımızı okuyacaklar o yüzden. Oo. Şunları pusuya düşürmem lazım.
Gelin bakalım. Neredesiniz? Geldi. Gelin gelin. İki kişi mi geliyorlar? Şimdi silah sesini duyarlarsa onlar da zıplar. Doğru mu? Doğru. Görme. Shut up and get to work. We got a dead one here. Got company. Öteki dümbük nerede? Damn, if this ain't some gruesome shit. Don't know who we're looking for, but we'll know them when we see them. Diğerler de burada. Get on in there and flush them out. Enough of you. Geber köpek seni. Kimse duymadı. Gelin gelin içeri gelin siz. Ha? Gel. Gel gel. Köpek seni. Geber. Siz de gelin. Gelin gelin buradayım gelin. We got a body. Dur oğlum dur sakin ol dur. Bu kadar. Bir durmadınız ki. Şunları bir yağmal yaptırmıyorsunuz ya. Tamam devam. Çok adam mı duruk çünkü. Şunları temizleyelim. Boşa gitmesin bunlar. Aha. Bana ha. Geberdi. Gel. Gel buradayım. Gel nereye gidiyorsun? Güle güle. Bakalım heybede ne var? Konyak çıktı. İyi. İçeriye de bak, temizleyelim. Bir tane şu köşeye düşmüştü. Yukarıda da var. Bunda bir şey çıkmadı mı? Bir tane şu var. Bir şey var mı? Oo, elemanlar geliyor.
Versene oğlum şunu ya. Where the shit did he go? Şunları görmemeliyim. Aman. Başka kimse yok. Neyse. Uğraşamam şununla. Şurada bir şey var mı olacak? Bitmiş gibi de yaparlar. Belli olmaz bunlara. Ne kadar adam öldürmüşüz lan. Üç tane kaldı. Şu bir. Bir tanesini bıraktım direkt zaten. Bulamadım onu. Şu iki. Artık gidelim. Gel gel gel. Çabuk ol. Koş koş koş. Bunları beni bulmadan kaçmam lazım. Şuradan şimdi şöyle gidelim. Tamam, atlattık. Şimdi geldik diğer göreve. Neredeyiz? Şuralardayız. West Elizabeth Strawberry yukarısındayız. Şuraya yeni bir görev açılmış. Onun dışında da sağda sola görev yok. Evet, buna gidelim. Neresi burası? Ambarino yazıyor. Gideriz be. Şuradan yardıra yardıra gideriz. Da bu tarafı gösteriyor. Muhtemelen yolu uzatacak o. Ben yine bildiğim şekilde gideyim. Şuradan aynen dikine dikine gidelim. Sakin ol. Buradan aşağı. Neyse, uçmadık. Tam zamanında el freni çektim. Şurayı geniş alıp şu dağın etrafında dolanacağız. Bakalım. Hop, sakın be. Gene ölmedik. At kesin gitti ama aynen at gitti. Yapma be. Ha, kaldı lan. Vallahi ben de kötü oldum, o da kötü oldu.
Atın haşı çıktı yalnız var ya. Keep going. Gel hadi gel, sana şey lazım. İkisi bir ha. Oh, I'm sorry, girl. Tamam. Gidelim. Ne biçim uçtuk ya. Bak bak. Dur sakin ol, tamam. Good girl. Easy there, girl. Şuradan bir arı yol varmış. İyi. Buradan devam. Yep. Şuradan devam. Sakin ol. Sana doping verelim ya. Koş bakayım. Kar yağmış buralara. Vay. Hakikaten onaydı be. Bizi bir ara yollardan götürüyor ama dur bakalım. Yine bir tren köprüsünün yakınlarına geldik. Vay arkadaş, neredeymiş bu görev? Kesin o Kızılderili'nin görevi var ya. Ada dopingi verince yorulmak bilmiyor ya. Nefes nefese ama güzel koşuyor. İyice top oynarken bir adam daha, iki adam denk geldi. Aralarından geçebiliyor muyum? Vallahi geçtim. Son of a bitch. Tabi. Atlamadı lan. Az iyice huysuzlaştı. Artık yorulmaya başladı demek ki. İstirahat biraz. Zaten geldik büyük ihtimal. Tam tahmin ettiğim gibi. Ben istirahat yavru. Ben gideyim şu adamlarla görüşeyim. Neredesin? Kızılderili, gel bakayım buraya. Mr. Morgan! Evet. Yüzbaşı mı? Hello. Here I am, as promised. Rain
Yüzbaşı da karışım hazırlıyor, vay anasını. Herkes burada iş biliyor ya. Captain Monroe. Of course. Chief's going out trying to find Hırsızlar medications. arasında onur. Quite a business. Vay, zor bir şey. Yes. Thought we were through with all of this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. Onun They kafasına say ok mu he saplamış didn't have ha? a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning, Bir tas da bize ver, Despite bize the yek. fact that I think he's a horse's ass. He knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. this is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. It's supposed to be heading to a PD after coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Hadi gel bakayım. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain. That's good. Hadi. So, this Colonel Favor, he knows you're up here helping these people? Yes and no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. He can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Well, like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Yine patlattığımız Thank köprü. you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We cannot afford more conflict. Especially with Eagle Flies now imprisoned at Fort Wallace. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rains Fall and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. No. You only need to commandeer the vaccine. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. All right, this is the spot I was thinking of. Let's cut up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Easy. Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. The wagon should come along this way. Okay. You're a good Okay. man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Aha, bir araba Get geliyor. yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. All I do is clean. Well, good luck.
I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. Well, now, I can't promise. Yapacak şey belli. Araba hızlı gidiyor. That's it. Shoot that. Ha, çıkarsan şu silahı. You done for? Ha, ölmedin daha yani. Peki. Gel. Şimdi öldün işte. Çabuk çabuk çabuk, kimse gelmeden şu ilaçları alalım. Daha doğrusu aşı. Al al al, ne varsa al. Tamam mıyız? Hadi. Giddy up. Arthur Morgan yerde tanık bırakmaz. Şu ilaçları, aşıları yüzbaşıya götürelim. O çocuğu iyileştirsin. Yeah. Nerede bu adam ya? Captain Monroe, I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, now don't worry. It didn't go too bad. I'll have to take your word for that. Mecbur. We could both swing for this. Mecbur inanacak. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bir şey Bandit or söyle. not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Sonuçta bir çocuğun hayatı kurtuldu. Bu da okey. Sıradaki görevimize bakalım. Şimdi bir tane şu Ensport'ta T görevi açılmış. Yeni. Ona gidelim. Şurada bir yerde kamp kurmamız lazım. Okay, girl. Hadi hızlan. Nazlanma, hadi 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 hadi. Lan yürü. Bak bak, gidişe bak bak. Lan oğlum, nazlanma sana, yürü. Bak bak, ne oluyor lan? Allah Allah. Hadi. Mızmızlık zamanı değil. Şurada bir kamp kurmayı deneyeceğim. Evet, güzel.
Nerede bu görev? Geride mi? Şurada bir kayıt alalım. Ne olur ne olmaz. Güzel. T görevine gidelim bakalım. Bak işte. Arkadaş işine geldi mi atlıyor bu at. Engellerden işine gelmedi mi atlamıyor. Adi. Lan yürüsene. Şuradan kestirme yapıp dikine çıksın. Tabi uçurum çıkma şansı çok yüksek. Yol bulduk iyi. Ormandan güzel bir kestirme yaptık. Ve sanırım geldik. Yine bizim kampa geldik. Evet. Kimmiş bakalım bu T görevi. Hey, Tilly. Nerede bu? Şu oturan adam mı acaba? Kimse bu adam. Trelevni. Çöze. Güzel konuşma sanatı. Leaving again? Yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. You go with my blessing. Thank you, Arthur. Tabi bırakırlarsa. Found a friend looking for you. Mr. Morgan. Şu adam. Sir, How are you? a little better. I hope so. How can I help you? I'm sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Kim bilir? Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me? Charles, I got... I've saved your life. Oo, hemen başa kalkıyorlar. Sure. Come on. You owe this man. You should have him do your negotiations. Let's go. Ne yapıyoruz bu sefer? Silah kaç açılım yapacağız. This way. I also had some men meeting me there. I wasn't sure if you'd be able to help. Thank you for doing this, both of you. You have already Hadi done so bakalım. much. Ain't a problem. Just hope nobody recognizes me. I've had a few run-ins with the army recently. I
wish we could have done more to control the situation. Dutch shouldn't have gotten involved. Now Eagle flies us under arrest. It certainly won't help our case today. I will find a way to help him. I promise you. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately withheld, how can we not view that as something personal? When they destroy our sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. To be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. Bir şey değil, bir şey değil. He will be at the meeting and as one person who knows the true situation at least. I still have hope that we can come to an agreement. Bakalım. Niyet değil, kısmet derler ya. Adam barış sağlama çabasında, bakalım karşı taraf ne yapacak. Nereye geldik gene? What are you doing? Here we are. There's my men up ahead. Evet, buradalar. Bakalım ne yapacağız? This way. Burada onların bir köyü gibi bir yer. Yerleşim yerlerine geldik. Easy. Atı bağlayalım bakalım şuraya. Did good, girl. Adamlar gelmiş bile. Bakalım ne olacak buradan. Her taraf silahlı adam. Colonel Favors. Albay. Monroe, Oo. we come in peace. Hello again. Who are these two? They're friends of my people. Interesting looking fellows. They won't cause any trouble. Well, I should hope not. Listen, Mr. Chief. Yes, Mr. I can't say that silly name. What is it? In English, they call me Rainsfall. Yes, yes, I'm sure they do. Listen, we're all Americans here, and we want an outcome. But quite frankly, I'm confused. Your men are a little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties they made, causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let me be very... Are you okay, man? Someone. Jackson, take him away. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Raines. That's Rainsfall. Exactly. Chief Raines, the thing It's quite a is, cough. the federal government Sure. that I handle Wait here. the situation. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. Adamı kanser götürecek ya. No. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe? He seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like.
Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he had something to do with those vaccines getting stolen. Aha. He thinks Monroe is gonna force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? Favors wants him tried for treason and hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. His whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors. The man who missed a battle. 2 tane boş boğaz her şeyi ele verdi. Kinda liked him. I Aha. know. Well, still, he's kind of stuck up. Your men violated the treaty. That treaty is null and void. I have been appointed to negotiate. Feeling better? Yeah, come on. Let's go. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Captain Monroe, let's get out of here. If I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man, but shall. You won't get away with this. Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. Arthur, let's go. Think about what you're doing! You son of a bitch. Let him go! Open fire on him! Can bırakmadı adilere bak. Lan onlarla beraber gidecektik. Biz nereye gidiyoruz? Kırmızı işaretten gittik. Bir anda aldım ya. Evet evet. Şu işareti kaldırayım. Yoksa kafam karışacak. Hı. Evet dostlarım yürüyün. Devam. Gelin bakayım. Geber. Çıkar lan kafana. Nerede o? Gitti. O da gitti. O da gitti. Gel.
Yapmadan geberteceğim. Gelen var. Önce şundan fullleyelim. Siz hareketsizsiniz. Sizi geberteyim mi lan? Aa, gelen var. Geber lan. Bu da gitti. Çıkar şu kafayı. Let's go. Captain Monroe, you're with me. Atım nereden? Hop on, Captain. We sure as hell don't want to hang around here. Nereye kaçıyor bu adam şimdi? Ha, şu adamı takip ediyoruz. Hadi bakayım. Güzel aksiyon ya. Geliyorlar. Arkada daha varmış. I think we're finally in the clear. Everybody okay? Not really. What do we do now? You get out of here. Fast. Take you to the station. I can't believe that just happened. I've been an army man my whole life. I heard them talking. They was gonna have you hanged for treason. Can't die for those fools. And what about the chief? We'll do what we can. I guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. Ne raporu? Canını zor kurtardım dangalak. İn lan, son durak artık. Binle git. Get out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train to Saint Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. Meet me at the reservation. Morgan! Ha, Are you okay? dilenci rahibe Never geldi. better. What are you doing here? Well, I'm on my way down to Mexico. They're finally sending me on a mission. Ah. Brother Dorkins is very jealous. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. Tüberküloz. Oo. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. Hepimiz günahkarız be. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son.
He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. Huh? But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! Evet, tren kalkıyor. I shall try. I know you will. Hadi bakalım, yolun açık olsun. Goodbye, goodbye, Mr. Morgan. Goodbye. Sister? Bu görev de böylece bitti. Gel bakayım. Gelsene. Dağlar, ovalar. Yine güzel bir göl kenarı gördüm şurada. Sakin. Trenin gidişini de izleyelim. Evet arkadaşlar, 6. bölüm part 5'in de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu burada sonlandırıyorum. Çok keyifli, çok aksiyonlu, güzel bir bölümdü. Ben oynarken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır, sıkılmamışsınızdır. Bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı ve son olarak bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Saygılar.